Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Nazmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berbahagia Ketua Perangkawan Datuk Seri Uze, timbalan-timbalan Ketua Perangkawan, Ketua-Ketua Jabatan, wakil-wakil daripada agensi dan kementerian, rakan media, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya ucap terima kasih kerana dalam segala kesibukan kita tetap dengan jadual-jadual penting dalam siri perangkaan negara, dan survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah ini adalah satu dapatan antara yang paling penting pada detik kita sedang merangka kembali keseluruhan pendekatan kerajaan, terutamanya yang melibatkan perlindungan sosial, bantuan awam dan juga pensasaran semula subsidi. Kita semua tahu juga bahawa salah satu daripada tugas berat yang digalaskan kepada Kementerian Ekonomi adalah untuk membasmi kemiskinan. Dan angka kemiskinan ini berubah-ubah setiap tahun. Jadi maknanya daripada survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah terkini ini, besar kemungkinan kita akan dapat garis kemiskinan yang baru, dan itu akan banyak mempengaruhi pelbagai lagi perancangan kerajaan. Saya ingin ambil kesempatan untuk ucap terima kasih dan memohon supaya keseluruhan anggota Jabatan Statistik kita supaya bersabar sebab dia memang banyak kerja. Saya faham bahawa dia datang berganda, dan tahun ini dan tahun depan besar kemungkinan beban kerja itu berganda, terlalu tinggi berbanding dengan amalan kebiasaan dalam tahun-tahun lepas. Cuma saya harap saudara-saudari ambil peluang ini untuk belajar yang terbaik, kerana ini juga peluang sahabat-sahabat di Jabatan Perangkaan untuk terlibat dalam satu proses menstrukturkan kembali bukan saja ekonomi tapi masyarakat kita pada skala yang cita-citanya tak pernah dirancang sebelum ini. Saya tanggung beban yang kesannya itu ada kepada kaki tangan Jabatan Statistik, kerana ada banyak perkara itu dia tak boleh dilengahkan lagi, kerana keputusan-keputusan penting kerajaan, terutamanya yang melibatkan struktur negara, ekonomi dan masyarakat seperti yang sedang dibuat sekarang, perlu dibuat pada tempoh awal penggal pemerintahan. Kalau keputusan-keputusan itu dilengahkan ataupun business as usual, maknanya maka bila pun kita mendapat keputusan itu, bila nak laksana, dia dah dekat dengan pilihan raya balik, maka dia akan terbengkalai. Dan itulah masalah pelbagai pentadbiran sebelum ini, kerana keputusan itu dia ambil business as usual, kemudian dia drag, kemudian bila disampai ke pertengahan penggal, tinggal 2 tahun setengah sebelum pilihan raya, masa itu segala-galanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Jadi sebab itu kalau saudara-saudari tengok, memang terutamanya daripada bulan ini, separuh tahun kedua 2023, memang Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan kerajaan keseluruhannya menumpukan kepada banyak keputusan-keputusan dasar yang perlu dibuat. Jadi
Kesannya itu kepada kaki tangan Jabatan Statistik di seluruh negara ialah kita tidak boleh buat keputusan itu dengan baik tanpa ada data yang baik. Jadi kalau datanya itu tak lengkap atau tak kena, maka kita hanya ada tingkap yang kecil untuk buat keputusan ini. Kalau kita salah buat keputusan, maka tidak ada pentadbiran lain dalam satu generasi akan datang yang berani buat. Saya bagi contoh pensasaran subsidi, saya bagi contoh tentang mengubah pendekatan kita daripada pendekatan mudah B40, M40, T20. Ini semua benda yang sukar dibuat, dan salah satu sebab kenapa ia tidak dibuat sebelum ini sebab dia susah. Jadi setakat ini kita ada pentadbiran kerajaan yang ada kemahuan untuk menanggung risiko itu. Kalau contohnya kita tidak berjaya laksanakan ataupun kita buat keputusan yang kurang tepat, maka untuk satu generasi akan datang, setiap kali ada cubaan untuk menstrukturkan kembali ekonomi kita, masyarakat kita, maka akan ada yang mengatakan bahawa perkara ini telah dibuat tapi risikonya terlalu tinggi. So the room or the margin for error is actually very, very small. We have a very small window and we have a very small margin of error. But then again, in life, if you want to get high returns, you have to be able to manage the high risk. And that is where we are now in the next 6-7 months. Berita baiknya saya ingat ialah beberapa keputusan besar yang pertama sekali sebenarnya melibatkan DOSM sendiri. Beberapa keputusan besar yang sebelum ini sukar dibuat itu telah dibuat. At least I take comfort that there is a strong political will. Cuma political will ni selalunya hanya ada beberapa kerat saja yang akan put our neck on the line. In any society, the majority will stand by the sideline and see whether it fails. If it fails, they will tell you, I told you so. If it works out, obviously everyone will join the bandwagon. Kan? Jadi saya harap terutamanya kaki tangan DOSM understands that you are at the pivotal point of history basically. Kan? Jadi saya tak tahu yang terutamanya yang muda-muda, when you start your career, what exactly do you look for in your career? Ada orang dia melihat gaji, ada orang dia melihat pangkat, and yalah awal-awal tu mestilah you want some comfort from your job. But as you grow older, the one thing that separates between someone who continuously sprint the marathon and someone who take a back seat and apa nak jadi jadilah, aku clock in clock out, is the desire to make a difference. Because bila sedari-sedari bersara, saya at one point bersara pada umur yang muda, so I have actually gone through a semi-retirement. I've gone through that mental process. When you retire, is all about what you leave behind, nothing more and nothing less, kan? Jadi sebab itu walaupun kerja teruk, and I truly understand that sebenarnya, kerana beban yang diberikan kepada DOSM ini ialah beban yang besar, with a very small margin of error, kan? Dan ia melibatkan perkara-perkara yang tak pernah dibuat oleh DOSM sebelum ini. Contohnya padu, where the whole of the restructuring of our socio-economic planning actually is put on one task, which is padu. And more importantly, for padu to eventually becomes the backbone of GovTech. Kalau semalam contohnya bila Perdana Menteri sebut tentang GovTech, GovTech ni bukan website,
website ni dah lama kita buat. GovTech is a living digital system that relies heavily on dynamic and real-time data. And that's why dalam semua keputusan yang kita buat, yang pertama sekali keputusan yang dibuat di M10 ialah padu. So I do understand, and I hope you appreciate the gravity of the task that you are doing. Dan yang malangnya ialah tempoh tu sangat pendek. Contohnya padu, we are looking at MVP lah, kira kan, minimum viable product, untuk mulakan use case yang pertama seawal November. Sebab mandat kepada DOSM itu menjelang Januari, memang kita dah ready whichever way the government wants to go. And jadi semua ini perlu berlaku dalam keadaan kerja-kerja biasa DOSM mesti berlaku. Survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah alhamdulillah telah berlaku, dan selepas ini insya-Allah minggu depan, saya ingatkan, the week after, kita akan mula menerbitkan statistik gaji secara suku tahunan. Itu pun banyak lagi kerja, kerana building sustainable and also accurate database on wages is still in its infancy. Kan kita perlu dapatkan data, dan kita perlu lihat time series yang lengkap untuk kita tengok, but we can't wait anytime juga, kerana salah satu tonggak utama penstrukturan semula ekonomi masyarakat ialah yang berkaitan dengan gaji. We can't go and talk about salary when the appreciation of how dire the salary in Malaysia is not orang kata pervasive in society, kan. Jadi saya tahu juga banci pertanian, dan banci pertanian sangat penting for us. At the time, contohnya Kementerian Ekonomi, kadang-kadang orang ingat dah jadi Kementerian Pertanian. But I hope, saya faham kawan-kawan di DOSM faham bahawa that's because we are really trying to pull this off together. For once, we want to modernize and industrialize our farming industry so that it becomes one of a major game changer in our society. Jadi sebab itu saya, Tommy, put our neck for it. Semua orang tengah menunggu dia menjadi ke tidak. Kalau gagal, jawablah kami. But I think it will work. You know, whatever you plan, if you aim for the moonshot, at the very least you land on the roof. And that's always, you know, I think my principle in doing anything. Jadi saya ingat kawan-kawan dekat DOSM pun dah mula faham, always aim for the moonshot, because whatever you come out of it is enough to move the needle. Jadi banci pertanian pun cukup penting, kerana kali terakhir kita buat banci pertanian tahun bila? 2005, kan. So ada yang dalam dewan ini mungkin dekat sekolah rendah lagi kot masa tu, kan. Jadi kita pun tak tahu dah apa jadi dengan soal pertanian kat Malaysia ni, the last one. So this is the most important survey on agriculture that will determine the planning for agriculture and modern farming for a generation to come. Jadi saya harap that's the best I could do, to tell that hold the line terus dalam keadaan yang saya tahu 6 bulan akan datang ni memang penat, and to be frank, it's not that I'm not aware. Dan saya tahu bahawa beban kerja itu banyak, dalam keadaan kita kena menanganinya dengan sumber yang sama atau makin kurang. So we all have all these constraints, but I hope as we one by one it takes off, satu, dia akan meyakinkan kerajaan betapa pentingnya satu agensi yang mengawal selia, membangunkan dan mempunyai kepakaran mengenai data.
then we can talk. And it's not my habit, contohnya, is to ask for resources first because you want to do something. It's always you have to pull it off together. Dalam bahasa, orang kata bahasa startup, you have to bootstrap first, and that's usually how the most successful ventures in the world work. That's because they bootstrap first, and once they've proven that they could pull it off by bootstrapping, then resources will come. And jadi saya harap let's go through these 6-7 months, but I hope juga sahabat-sahabat dekat DOSM can feel the difference you are making. You are making a lot of difference, not just about the profile of DOSM as an enabler in moving the society, but also the fact that your work directly affect decision making in the government. It's no longer a statistic for the sake of being published. We actually have to rely heavily on your work. So garbage in, garbage out, whatever you feed to us, kalau data dan statistik itu tak tepat, itu akan ada kesan yang besar kepada kerajaan dan keputusan-keputusan kita. Terutamanya apabila data-data seperti survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah ini bukanlah digunakan untuk membuat keputusan operasional. It is policy that takes multiple tenure of multiple administration. So a 1 degree or 2 degree lagi, over the years it will create a big variation in terms of what kind of policy prescription that we can give. Jadi saya harap itu cukup untuk menakutkan saudara-saudari of the humongous work you have to do. Let's play our role as best as possible. Saya, Tok Mi, Datuk Seri Uze, we'll stay on course. Dan saya harap we all play at different levels, we'll play our role. Dan lastly, terima kasih juga kepada rakan-rakan media, because it's very difficult to change society so that we focus on evidence. Otherwise, politics in Malaysia and administration is all about emotions. Emotion will not get us anywhere. And the evidence must come from data that is churned out from a global standard practice. And jadi dengan harapan itu, saya harap I roughly understand that the outcome sebenarnya is as we were coming out of COVID. So most probably it means more dire picture for the country kan. Kadang-kadang bila kita nak tengok survey dan outcome of survey, we expect a much better number than before. But I think we have to accept that if anything, the household income and expenditure survey for 2022 will reinforce our belief that structural reforms cannot be delayed anymore, because situation is getting more dire and it's not getting any better. Jadi on that note, saya ucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi. Walaupun satu kerja habis, dia akan menghasilkan banyak lagi cabang-cabang kerja yang baru hasil daripada survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah pada hari ini. Jadi dengan lafaz bismillah, saya juga doakan supaya survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022 yang diluncurkan pada hari ini akan memberi manfaat besar kepada semua peringkat, supaya kita boleh balik dan tumpukan kepada tugas-tugas kita. Jadi dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.